ସତରେ ଧରିଲେ କି ଲାଭ ପାଇଲୁ? କି ଲାଭ ପାଇଲୁ? ଏମିତି ପାପ କଥା ତ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଆପଣ ତ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା କରାନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ତମେ ୟା ସହିତ ମିଶେ ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଥାନାରେ ଅଞ୍ଜଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଖୁନି ବୋଲି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା, ପଛରେ ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା ପ୍ରକୃତ ଖୁନି ସେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ଅଞ୍ଜଳି କଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି? ଅଞ୍ଜଳି ମୁଁ ତତେ କିଛି ପଚାରୁଛି। ଅଞ୍ଜଳି ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? କହ ଅଞ୍ଜଳି କହ। ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ମିଛ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଭାଇ। ମୁଁ ଯଦି ସେଦିନ ଅମର ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁନି ସଜାଇ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଖୁନି ତତେ ବି ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। କଣ କହିଲ? ଗୋଟାଏ ଲୋକ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏ ଚିଠିଟାକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ ମତେ ଧମକେଇ ଚାଲିଗଲା। अरे अंजलि किसी भूल कर लीजिए। अरे यही आखिरे मुझ भाई शपथ की थी। शपथ की वो पूरा भूली जाई था। अरे तू दीटा आखि दीटा कान गोटे नाक दीटा हाथ दीटा गोड़ देकी तैयारी करिछु। हेले ता भीतर थिबा मनटाकू तू केमिति अलगा करि देइछु? केमिति अलगा करि देइछु तू? तमको के मारिबार धमक देला बोली तम कलिजा थपरी उठिला। मते गेले एतिके कोस अमरता तोर के बापा नथिबे। तापुआ मरि गेले ए बुला भय तर बापाटा केमिति बचिबो? तापुआ समस्त कानी जो आके से बापा केमिति देखि पारिबो? पुरो को हरे से बुला बापाटा केमिति बचिबो? बापा केमिति आउ भाबिछु तो भाईर जीवन बचे को बड़ त्याग करिछु। नाही अजय तू तो भाईर जीवन बचेला पई अमरता तोर परिवार को बाताई देइछु। बापा कइसे कहू? ए बापा भगवान के सहिबे न ए बापा भगवान केले सहिबे नि। मारी जाई दिली भाई। मो कोने करिबी बुझी जेबी जानि पारिबी। सेहिति भाई बाटाई। चलो को 5 सेकंड लगे लेतलु। चलो तू 5 सेकंड रे चुले दे। सेही प्रतिदान रे को जीवन पाइछि। नहीं तते ये कथा भाबिला बेले मो जीवन पर मते घृणा लाଗୁଛି। सुनो तो सुनो मो सत कहूछि
যদি নির্দোষ আমার কাছ দণ্ড পায় তাহলে তাহলে মত দেখা দেবে। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଛି, ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଭୟ କରିନି। ଆଜି ତ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବାପା ହିସାବରେ ମତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ରେ। ତୁ ବି ମୋଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ହେ ମା, ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ, ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ଭିତରେ ଦୂରତା ଦୁଇ ପାଦ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମରି ସାରିଲା ପରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ଏ ବିଭୁ ଦୀପଦ କଥା କହି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ସେ ମଣିଷ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ମା, ତୁ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ କି ବିଭୁ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ସତଟା ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡିବ ରେ ମା। ତତେ ବି ମତେ ବି। ସତଟା ପଥର ତଳେ ଲୁଚି ରହିଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ କରିଦେବିନି। ବିଭୁ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକି ନେଇକି ଆଜି ଥାନାକୁ ଯିବି। ସିଏ ସେଇଠି ସବୁ ସତ କଥା କହିବ। बाबा चलो चलो पहुंचला पर जाने तो बिचो काहे ठीक होई दिला। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଅଞ୍ଜଳି ଥାନାରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବ। ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ସବୁ ସତ କଥା ଅଞ୍ଜଳି ଥାନାରେ କହିବ। मुझे क्षमा करिए अम्मा। अरे प्रथम थर पाई से आखि दीटा मनीष चिन्हिबार अरे मो जुगाईर मूर्ति पागल हो जाइथिनी। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲିନି। हे अम्मा, अरे तू मते क्षमा कर दे। तू मते क्षमा कर। ନାଇଁ ବାବୁ, ଏଥିରେ ତମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲେ ବି ଠିକ ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ମା, ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ।
नहीं घर तू जा अरे जा अरे तू जा अरे तू बस जा अरे बाबा जा कोशिश करता এটা কোটেশন চাললা না रिवॉल्वर छड़े हरा भीतर फेरार हो जाए अंजन देवी के मर्डर करे बता रहा सर मुझे विश्वास देखो सर मुझे बहुत बड़ा भूल कर दी थी गोली अमर दास को खूनी वाली रघुदा खुले जा अमर